Program 2 So Mandula Hativi Tagibona Nazane Ulibi Tagilibi Ekbar Origina the guy Janaidibo, it to be Raman sequentially in our program Juligina Jabo Soke Janai. Nationalist Democratic Progressive Party Public Rally for Bizo Solo NDPP candidate ULB Ward number 19 Kohima 21st June 2024 time to 4 p.m. venue Sahitya Sabha Hall Supply Colony Chairperson Mr. Daniel D.J. Invocation Dr. Kinifenyo Rebreu Associate Pastor NCRC PR Hill Kohima. Let us all look to God in prayer. Gracious God, our loving Father, the God who has created us, the God who has been ever faithful. I pray that you will bless him as he stands and share his concerns. Lord, I pray that, Lord, you will, oh Lord, give him the clarity of mind and words so that, Lord, will be able to convey the message that he has, oh Lord, for his ward members. Lord, we also pray for all the dignitaries, those who are present here this afternoon, who will be sharing your words. Your word says that, oh Lord, that where there is no vision, people perish. So tonight, this afternoon, as all our dignitaries will be sharing different concerns, visions, and plans for the ward, Lord, pray that your blessings will be upon them as well. Lord, we also pray for all the other participants. Bless us, guide us, and we also pray for the congregation as a whole, Lord. May your grace be upon each and every one of us. Our Ward 19 NDPP candidate Arutala family Vera, a small token of love. Idu aji kumagiti bole inega purigina se to moi naam read out kore tande apne nijer jagate khara kuri nei tu se kuri de kuri du janai dia se. Shri Jalil Honorable MLA Advisor Urban and Municipal Affairs. Shri Prashil Pen, President NDPP Kohima Region. Rebecca, CEB member, NDPP Nagaland. For love and appreciation of अपनी आई ना सकते हम वार्ड नंबर 15 Shri Tase, Ward number 14 Shri John Sekose.
Sri Daniel Dizier. 이제도 바로 이니가 우리는 그런 프로그램 되죠. Now I give time to our Sir Sri Brazilian President NDPP Kohima region for his speech. আমি খাম পার্টি টিকেট লৈ কেনে যা আছে আমি তাক বলে মন হলে আমি খাম ওয়ার্ড নম্বর 19 এটুতে যদি কোনবা কলোনি নহলে কোনবা ইউনিট খান পার্টি ফর্মেশন না থাকিলে আমি খান নাইন কোহিমা টাউন এসসি প্রেসিডেন্ট প্রদীপ লোগো মিলাই কেনে আপনি খান জলদি ইটো খান সেট আপ কৰি কেনে আমি খান ইলেকশন যে চলিলে ভাল হ'ব কইনে ইটো বি আপনি খান কে রিকোয়েস্ট কৰি দিয়া আছে আপনি খান সব জানি আছে considering the cosmopolitan nature of the capital city আমি খান জাত আল্লাহ আমার বেশি থাকে আৰু সব কহিমা আছে ক্যাপিটাল সিটি আছে ইটো কাৰণে ইটো খান চাই কেনে আমি খান টিকেট পাক কৰিছে কৈ কেনে আপুনি খান কে বি জনাই দিবলে মন আমি খান ট্রাই আল্লাহ থাকিয়া খান আও সেমা লথা বলেবি ইটো খান বি কে বি সব টিকেট দি কেনে আছে এনডিপিপি টিকেট আৰু এটা আমি খান এনডিপিপি কনস্টিটিউশন লিখি থাকে আৰু এটা আপনি খান কে বি পড়বেন মন Article 2 the Constitution the objective of the party inaga likhiate etu likhigene ase to work for economic upliftment of the people and minority section of the society inaga likhigene ase ami khan minority khan karne bi ta khan uplift kuribole etu laga likhigene ase etu karne ami khan dusra alag alag tribe mangya khan ke bi sob dise aru minority khan uplift kuribole karne আমি খান upper chamari de Nepali laga candidate eta bi di gene ase kogina apni khan gibi apni khan ke jonai dise aji itu time loi gene ami bizoslo kebi tike pa karne tage congratulate kuri dise bizo tike pa do তাই ভাল বিশ্বাস আছে বলেবি আপনি খান নিচে বহিয়া খান তাইকে স্বপ্ন করার কারণে তাই টিকেট তাই পাই যাইছে ইটু আপনি কেবি খান কেবি জানাই দিছে বিজত একদম সিনসিয়ার আর ডেডিকেটেড সোশ্যাল ওয়ার্কার এটা আছে কাম আপনি তাইকে এন্ট্রান্স করে দিলে জি হলিবি তাই মন দিয়ে কিনে ঘুরিবলে লাগা মানুষ এটা আছে তাই ফর্মার চেয়ারম্যান এটা আছে Warste, aru tai life, aru tai time. Labara sacrifice kuri gine public aru colony garne sacrifice kuri gine. Aha manu eta ase. Tai jate aha do apuni khan ke serve kurubole karne ahiside. Apuni khan ke rule kurubole karne aha nai. Itu bi apuni khan ke janai dise. Itu karne aji ami khan aha do party nam parabi. আপনি খান কে সবকে এপিল কৰি আছে 26 তে আপনি খান আহি কিনে আপনি খান লাগা প্রেশাস ভোট শ্রী বিজো সলোকে দিবি কই কিনে আপনি খান কে রিকোয়েস্ট কৰি আছে তাই জিতাইলে আমি খান পার্টি গভর্নমেন্ট আৰু আমি খান অনারেবল চিফ মিনিস্টার লৈ কিনে আপনি খান কে সব জাগাতে কিতে মতো করব তাই থ্রু করি কিনে সবকে আমি খান বি হেল্প করব ওইখানে তুমি আপনি খানকে জানাই দিয়েছে লাস্টলি আই উইশ হিম অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ Good evening to all. सबसे पहला ईश्वर के थैंक्स जाने दिए दिन इमाम बाल हो गए हमें कहीं ये यथे जमा करो Respected Chairperson, Mr. Daniel G. Most respected Sir Zaliorio, Honorable MLA and Advisor, Urban Development and Municipal Affairs, Sir Keducho Kamo,
MLA and advisor CAWD and Taxes, Dr. Nikki Kire, ex-minister, Sir Frashele Pina, President NDPP Kohima region, and his colleagues, Sir Tekelian, Tatsu VP, our election committee conveners, and all the candidates present here, Mr. Kutiho, Kohima Town SC President, and all his colleagues, Dr. Kenny Fenyu Rupio, Associate Pastor, Mr. John Sekose, Mrs. Vire Sekose, distinguished guests, my well-wishers, and all my strong supporters, I express my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Minister of Nagaland, Mr. Nifyu Ryu, Mr. Chewang Kunyak, President, NDPP President, and all the ticket committee and NDPP officials for supporting me to get this prestigious NDPP ticket. American party kan Amike Moron Priya, Aru Amika, Warke Moron Prigene, Amike ticket digene, Amike be American Nawarte, contest Gole, Ahadute, American Taransoke, Duneva Diase, Ito Ami election de Jase, Olevi, Ami Krabana Pare, Aponekan la blessing, Aponekan la support, Ito Kabaraj, Abodase, Ito Nimite, Amila war manu ole baha kan bibe patana de abone kan na priete ameke ya ku takibide ku ne abone ka soke request ku diase abigan istor bara logene aken wale amekan na ka moso bara oko ole bin hoy edo abone kan moro ku ne ameke abone kan na priete ameke ya ku takine 26 दिन तो वोट है ना थकी जगह ने सो पहाड़ों ना के ने आमी के वोट दिविदे कोई के ने अब ना सो के रिक्वेस्ट कर दिया से ये तो कौन आमी के जाने थको पड़े ना जाने थको पड़े आमी ना इंट्रोड्यूसिंग लोग कुछ वो आमी का नाम तो बिजो सोलो आमी कोमा विलेज से पराहा मदर से Olevi ami 50 years nisna ami kan na warte thagene aise etu ware ami kan na posti ami na posti hoy jese ami jail colony de panchayat chairman 2 term kuine aise ward de chairman kuine aise NPWP AKMWP de vice president kuine aise ami la priority kumba se ami tu abuna ke jane dibo olevi ami kan NDPP moto de koeto peta number ba did not work itu ase to ami la supporter ami kumba to ami ke ami kotha beshi na koe itu to agin ami kan la itu ami kan la moto itu le party ho jese hoy ami kotha beshi na koe ole ami ki prove kare ami la best digene ami kan na war sabot le aise ito kotha konti ho pare काम तो आवे किमा परवा आवे कोशिश करिबो एतो अपना के जने दिसे आवे ला प्रायोरिटी नंबर 1 तो हेल्थ सेक्टर आवे का ना वर्क ते तो हेल्थ सेक्टर नाय आरो आवे का ना वर्क तो हैंड टू माउथ ए दुई विषय से आवे का नेशनल जगह छोटो ला विषय से आज किबा का सका बीमा होश कदवे ऐसा था कि मानो तो प्राइवेट हॉस्पिटल दे किते जगह दे ट्रीटमेंट करियो पारे और भी अभी खान हैंड टू माउथ खान तो
Kinaga aji kamay kene hospital jale expenditure to 2-3,000 jam kinaga bit kine se aro aji kamay ne kha thake inaga thake tuan sai kene amu monto bishi bikagene age kina holebe ami la warte UPHC Urban Primary Health Center inaga eta nibo itu plan protection luckily ami khana to approve ho gene ami ki ho gene process se jase eto bora ami khan government ke bhi thanks jana diase aro department ke bhi thanks jana diase ami ward chairman puriyatante ami colony sob birai gene ami la ward to kote ki dubase ami ward to kinga buhia se ami ward khante sajato ami khan na ward te to sanitation aro drainage kan thi thake nai colony jalebi safety te nibede jabole na pare na safety himan sel ba pai thake eto khan ami na party to kan clear kuribo drainage kan de manu kan ki letara tha ki pila kene drainage ka bhi bom krene ami khan mati lens da ka bhi kiwa tani kene ena ka ya kito dekha par ami la party to ami utishe bole ami khan la drainage system kan ki na ka hole ami khan la water ki kurbo lage kito abone kan ami ke moron ke ami ke jita kene age table eta de chabo dile ami khan la grievances kan to ami lo jakene higher up ami khan la government ami khan la minister kan eto khan la tabi ami kotha ko eto ba bi wa ya se aro eta ole youth empowerment ami khan la youth to educated bishi ose काम ना पाए कने बेसी की तानी जो पे पाले पापले दिता होसे बोले भी आमी तो आही कने इतुते आही कने के स्किल डेवलपमेंट की ना होले ताई के को टर्नोते ट्रेनिंग खान के दिगने तानी जो लास्ट ते खराब करो पारिबो इतु प्रोग्राम पर आमी आया से आमी लाइव खान तो ओला बाबे आमी ला प्रायोरिटी आमी ला युखान के दिए थके एतु निसना आमी उतलाय लबे आमी लबे बेस्ट दिगने की स्कीम दे इतु आमी खान कुरोले लगे आमी ला युखान के एतु तो आमी प्रायोरिटी दिबोदे कुगेने आमी खान ला युखान के जनाय दिया से आरो एता तो वुमेन एम्पावरमेंट ताते आमी खान especially आमी खान ना वर्टे widows भी बेशी आसे इनका खबरा की गवर्नमेंट की स्कीम की ते आमी खान के वुमेन खान के की स्कीम आया से आमी ला बेस्ट दिखे ने आमी खान ला वुमेन खान निमित्ते आमी प्रायोरिटी कोने आमी खान ला वुमेन खान के की कुरिदियो पड़े आमी ला बेस्ट तो जाने आमी खान लगा हायर अथॉरिटी आमी खान ला गवर्नमेंट आमी तो फाइव ग्रुप कोने आया से आरो एता तो डेवलपमेंट आमी ला वार्ड तो कुबो बोले आमी खान ला वार्ड तो लास्ट वार्ड आसे 19 तो बोले साइ जैसे बोले आमी खान ला वार्ड तो मिडल ऑफ द वार्ड आसे आमी खान याते आमी खान ला वार्ड सेंटर कोने पुलिया से याते डेवलपमेंट आमी खान गवर्नमेंट आमी खान के मरम करके कल्चर हॉल भी आमी खान ला वार्ड दिसे मल्टी पार्टी भी आमी खान वार्ड दिसे आमी खान ला गवर्नमेंट चुला के नहा खान के इतना खान के भी जानाई दिया से थैंक यू ने आरो बितोर जैसे बोले ड्रेनेज सिस्टम फुल स्टेप खान रिटेनिंग वॉल खान इतो काम भी शिकुर बोले थाकिया देखी केने आमी इतो बाही केने आमी चेयरमैन पूरे टाइम ते चेयरमैन एता पड़ा जाए केने इमान तो आनी बोले ना पड़े इतो बा यूएलबी ते केने आमी खान लगा एडवाइजर नोले आमी खान ला मिनिस्टर खान लोटे भी
রিকোয়েস্ট করি কেনে আমি খান ফুস্টেপ খান ড্রেনেজ সিস্টেম খান তো ইমপ্রুভ করিব আৰু আমি খান ওয়ার্কে বিউটিফিকেশন আমি খান ওয়ার্ক শুরু করিছে বলে দুসরা খান ওয়ার্ক খান ভি আমি খান নিজনা ডেভেলপ হব আৰু আমি খান কহিমাটো এতিয়া কহিমা নহয় নে নতুন কহিমা এটা হ'ব নেকি এইটো বিশ্বাস কৰা আহি আছে দেই আৰু আমি কলনি সব তেজাতো আমি খান তো পঞ্চায়ত হল বান্ধাবলে নাথাকিয়া চারটা কলনি আপার বিয়াহিল সাপ্লাই আপার জেল লোয়ার জেল এইটো খান পঞ্চায়ত হল বান্ধাব নাপাৰে দেখিয়া তো আমি মন বেছি বিষাই কেনে আহিছে এইটো আপুনি খান মৰম কৰি দি কেনে আমিকে মৰম কৰি কেনে অমিকে উঠাই দি কেনে আমিকে বি যাই কেনে আমি খান গ্ৰেভেন্সেছটো আমি খান গভৰ্ণমেণ্টতে আমি খান এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব না কেনে আমি আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে এইটো লাষ্ট আপুনি 26 দিনতে মৰম কৰি কেনে আহি কেনে আমিকে ভোট কৰি দিবি দেই কৰিনে অৱধান চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিছে এইটো আমি খান লগা NDPP মতো না ফেক্টা নো ভাৰ্বা ডিড নট ৱৰ্ক এইটো আছে এইটো আমি তো কোনটি কথা ক'ব আমি খান এডভাইজে আমি খান আছে এখানকে চান্স দিব এইটো পৰা আজিৰ পৰা ইয়াতে পৰা আমি স্পীকটো ষ্টেজ কৰিব Long live NDPP. 19 ভিতরে 50-60 মানুষ টিকেট মাগিয়া নিবিদে টিকেট কমিটি কাম বি পার্টি বি বেশি প্রবলেম ফেস হচ্ছে বলে বি আমি কান লিডার্স কান বাল করা স্টাডি করা পিছে বি কুরি কুরি কেনে সবসে বাল 19 মানুষ সিলেক্ট করে কেনে আমি গান NDPP গান তো 19 সিটে যাইছে রে সব মানুষ জানি আছে আমি গান 19 ভিতরে পাঁচটা তো আমি পোস্ট হওয়া আপনি গান সব জানি আছে পাঁচটা আমি পোস্ট হয়েছে আর এদিকে পাঁচটা জিতিলে বি মেজরিটি হয়েছে হলে বি আমি গান পাঁচটা আমি পোস্ট হয়েছে আর 14 কন্টেস্ট করে আছে 14 ভিতরে কমতি হলে বি 10টা তো জিতি যাব এনেকা হলে absolute মেজরিটি হয়েছে এইটু করা দোসরা পার্টি না লইলে বি আমি গান NDP পার্টি para কহিমা মিউনিসিপাল কাউন্সিল তো ফর্ম করব পারে আপনি গান সব ইটু জানি থাকবে খালি NDPP পার্টি para কহিমা মিউনিসিপাল কাউন্সিল তো ফর্ম করব আৰু আমি গান ভিতরে চেয়ারম্যান হব ভাইস চেয়ারম্যান হব আৰু কমিটি কনভেনর হব ইদুবার মন চিন্তা না করবি আমি গান লাগা ইদুবার সাদো বাল মধু উঠাই কেনে নাগাল্যান্ড ক্যাপিটাল কোহিমা সুন্দর বানাবো দিবিদে আলাদ আলাদ জাত সব মানুষ আনি কেনে দি দিছে আৰু আমি গান নর্থন মানুষকে বি দিছে আঙ্গামি বলে বি নর্থনকে দিছে সাউথনকে দিছে ওয়েস্টার্নকে দিছে আৰু আও সেবা লথা সবকে দিছে ইটু বার মানুষ গান মিলি কেনে নাগাল্যান্ড ক্যাপিটাল কোহিমা বাল বারা উঠাই দিব নেকি সুন্দর ভাবব নেকি এইটো ভাবনা করেছে আমি ইতিহাসতে গভর্নমেন্ট লাগা হিসাব এটা করে দেব এতিয়া নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট চলা তো NDPP তো 25 MLA আছে BJP তো 12 আছে মিলাই কেনে 37 absolute majority আৰু দোসরা পার্টি 23 আছে MPF NCP MPP LGD এইটো কাম মিলি কেনে 23 আছে মিলাই কেনে 60 আছে হলে বি গভর্নমেন্ট চলাতো 37 BJP NDPP এইটো পৰা গভর্নমেন্ট চলা আছে
2023 to ini saya ase house de boigine saya power duria nai khali NDPP aru BJP power itu nishina Kohima municipal bi hole bi itu nishina hobo niki khali NDPP power cholagene thakibo dosar eta duta jitile bi ini sai thakibo itu bra koloni bandu mon kiba kibi thakile bi babuna burugine kontu ruling de ahibole ase itu hisate di dibi abu abika laga candidate tu tai kwado abu digan koloni de bisi kam kurugol lagya tai koise itu kan success hobo gole to tai ke dile itu ki lage itu pabo koloni to chato hole bi damur hole bi sob eki lage पंचायत लगिले छतो कॉलोनी होले भी पंचायत लगे दामुर भी पंचायत लगे और ड्रेनेज भी सब इधर का है इधर बड़ा अबुदिखान के जीते तो ताई साध हो अबुदिखान ताई के मोटो करूले की बात हो ले की बात क्या नहीं है बड़ा सब मनो मोन जूर के नेता के मोटो करूबी बोले सब के रिक्वेस्ट करते थैंक यू itu amaran iduar Kohima municipal election laga itu kiman candidate itu election dia contest kura ase aru ki political parties kura ahi ase pele ame sadu 19 wards ase 19 NDPP candidates ase out of 19 one is not Panchta candidate to already elected on a post. So we must call them heroes or heroines. Panchta to any be booked to that. Ito pore 11 candidate NPP para contest kura ase. Duita para Congress party aru 9 independents. itu laga dia ami olop kobol manase but ami itu naja gede you'll be laga be olop kobol manase amrahan 20 years jete amrahan will be election 2024 ure ase amna kami jane itu consecutive party government bi election logole bishi try korise but alag time dia Kumba district Kumba try to amagala customary law amagala tradition bole Kumba jaga de ole land issue barabi idega koregana government to with sincerity election conduct koribo idu bhavna koregana cabinet भी decision दोषे cabinet decision वाले भी government decision वाले भी अलग district अलग tribe para amikwan is that Article 371A of the Constitution of India amani to land tax on land building properties ahele itu भी amara laga special constitutional provision itu laga bi infringement itu violate kore amra khan laga tradition culture itu khan violation ase koi na logo para nai government to bishibar itu tribal organizations dole NGOs civil society organizations mothers association logo lebi Students Union, GB's Federation, Knowledge Union, alag logo meeting kuri. 20 years, amrambi state government, alag party government, alag leadership time de itu napara ho jase. Idega wale bhi government to ji wale bhi do logo lage. Itu to parliament laga ek bhi ase. Aru amar gan iman sal urban local bodies election nalwa karne
itu public leader elected civic body public hi amar gan laga urban local bodies represent na koi na ekta administrative officer itu hi Kohima nisna hole 19 wards aise to Dimapur hole we have 23 wards 23 elected councillors elected member thaki kana Dimapur Municipal Council, Dimapur Municipal Board banaba lage. Similarly, Kohima bhi 19 elected councillors. Etu thaki kana ward laga infrastructure development hobi like roads, drainages, nola amang laga sanitation, solid waste management, aro amenities banaba lage, facilities banaba lage. Public laga healthcare, education, like kishim, nana, water supply, regular power supply, ito kam kuri lage. 20 years election na kura karne government laga weakness to pura blame na kuri. But 20 years laga development to delay ho jato. I hope you'll agree with me. Aru itu bi amra kan laga within Nagas amra kan laga complain maiki reservation bhi na debo amra laga culture itu na tradition inagan hai koi aise aru last election attempt kora to 2017 itu time dia amra kan laga president same tai parliament e jaise MP kona jaise to 2017 dia under the Chief Minister of CPR Zealand. Ito, ji halabi koriba lagbo, kurishe. Unfortunately, arok landogol ulagana, we have lost precious human lives. Government buildings be damaged be ho jaise. Even party office buildings, ito damaged ho jaise. But in spite of that, Naga mano ineka continue thagile no hobo. Aro ekta objection to ki thakise 1/3 women reservation nole 33%. Itu bi ekta reason thakise election na lobo korina. Aro ekta ase chairmanship reservation. Itu bi whether municipal council nole town council. But today we are very happy. Amara laga NDPP PDL led government under the dynamic leadership of Srini Pirio. Itu India, Ami Vanadu, NPP. I respect for our town assembly council, MLA, Dr. Tilhutu. Taikandu Amaranovo state contest. Yes, with our Congress candidate. Aru Tagala campaign di wala tai government policy program ta hi kuri dibo. Ami itu dibo, ami itu dibo, ami itu kuri dibo. Itu amar khan laga minorities, Muslim ke bhi, Bihari khan ke bhi, Bengali ke bhi, ki tai kare. Hame ekta mili ke tai. So I respect him, I respect his party. Itu tagandu amala government support hi kurai. Decision ki lobo, I boribo, itu to government e thagan. Itu cabinet itu lagi ama. Amala advisor khamle, amami cabinet ki meeting attend kora. So ki debo, ki naribo, ki decision debo naga manu karne aru amala minders karne. Itu to government e lobo de. ठीक है election time dia propaganda. Oleh election time dia na pare bhi false commitment. Amar Khan Lok Sabha election dia shock to khai hai ami ko jai. Congress candidate to election campaign में बुराई नहीं. Polling station dia polling agent भी दिया ना. हमें एक बार डिमापुरी तक public rally कर तो national leaders का नहीं. तो बाकी एक MLA भी ना करता.
polling station almost all over Nagaland but for us NDP we say democracy that's why Amandu Naga Manalaga verdict we have accepted, we have welcomed Naga Manalaga verdict. Kintu ami kwanza Amandu secular Naga party therefore Naga's identity, preservation of our culture, Naga communication we are serious, we will continue till all these are achieved with our whole soul and mind. So last year, I mean, request our everybody will to Amala candidate very qualified. Anyway, NDPP to Municipal Council government cholabala apna khan second thought bhi na thaki don't miss the bus paisa hebo aru paisa hele urban development department ni UOB baku de central ban aana hai bishi din election bhagna kintu hele aman baku kintu within municipal council para all ward women against this action all what anti-government, anti-development. Government लोग जाले तो pro-development है तो government party government आगे लिए जाले तो anti-development, anti-government इन्हें हो जाए तो वाले trading दिया न है but इन्हें का transfer करने हमारे तो रोलो तबाह हो जाए very wisely vote for our candidate this also and be a partner to our government. Thank you. Kohimare no 19 warte ek tahi du tahi thaki se. Inega dusra Dimapur hobi aur dusra district hole bhi Congress laga candidate nai. Para manu nai inega nohoy. Hole bhi manu laga mandate Nagaland laga manu so manu laga support mandate idole tu amaga laga NDPP party opponent thaki jaise amiga laga chief minister ni Purio laga leadership rahe age chulne bole ase government to eman strong para government chuligine ase etu nimite he nomination दिया कभी बीसी बात तो withdraw हो जाए और इते NDPP candidate kan बीसी मनु इसोर मरोंबरा इते अमकन इतु unopposed भी हो किने elect हो जाए इतु साइज बोला मने अमिकन public लगा मोरों मनु लगा मोरों Manu laga support itu ase begini amakan bisi खुशी पाई गने ase अमेरिका लगा NDPP party आगे coalition it's a regional party भाल पबी ना हो पबी होए पुला दूसरा party भी भाल पर काम करीने आइसे होले भी the reality today is that NDPP is the only regional party which stands for the people, which stands as the voice of the people. Amiga laga Nagaland laga issue, Manipur laga situation aise, Nagaland NDPP leader-led government, Amagala chief minister leadership para, etu peace hobo lage, violence to na hobo lage, मिल मिलाएंगे ना कोथा हो जब लगे पीस तू आही जब लगे कोई नहीं कोथा किसी आसाम दे नगर मनु अमगन मिशनरी बिसी कंपनी मैजिकल हीलिंग को किने अमगना ओपोडे इन्हें इतु कुर्बान दिबो कोई नहीं इतु कोथा ऐसे अमिगला का गवर्नमेंट असेंबली पर नगर मनु खुशी ना पा तो दिखी कि नहीं itu tu ठीक नहीं इन्हें का ना हो लगे अमगन secular country ऐसे secular government ऐसे
এইটো নিমিলে এইটোতো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এইটোতো উইথড্ৰ হৈ যাব লাগে কৈ নাই আমাৰ কাৰণে নাগা মানুহ এইটো লিখি দিছে আমি কাৰণে নাগা CAA নহ'লে বি FMR কিছিম দিল্লী পৰা ইছ্যু বনাই এইটো অৰ্ডাৰ বনাই কিনে আহে নাগা মানুহ লগা কি ইচ্ছা নাই মানুহ পাব্লিক কি ভাল নাপায় এইটো কাৰণে আমি কাৰণে লগা লিডাৰ পৰা এইটো চাই কিনে আমি কাৰণে লগা public grievances, public laga mon khushi etu saikine ami kan etu khambi Delhi de etu kotha kogine etu khambi ami kan success ho thaka etu amakan dikase NDPP has 25 MLAs with BJP 12 amakan government de ase बाकी 23 का तो अमगन के गवर्नमेंट तो खुशी पाएगी नहीं गवर्नमेंट लगा पॉलिसी चीफ मिनिस्टर लगा लीडरशिप ये तो खुशी पाएगी नहीं अमगन के सपोर्ट करने काम करे से होली भी NDPP होले अमगन लगा गवर्नमेंट तो चुली थके लगा ये तो पार्टी से ये तो निमित्ते अमगन लगा मचो दे मिगा लगा ऑफिशियल कैंडिडेट 20 ওসলো তাই কিনেকা মানুহ আছে তাই কি কৰে মানুহ আছে ভাল না মানুহ না বিয়া মানুহ আছে এটুকু ওয়ার্ড মানুহ খানতো আমি পরে ভাল জানে হলিবি আমি বি জানে তাই হলে তো আমাকে না NDPP মতো নিচিনা ফেক্টা নাম ভার্বা কথা বলা নহয় কাম বলা কৰা এনেকা একটা মানুহ হওয়াটো It's very fortunate for all of us to make him as our representative. Amagan laga support kuribole tai iniga kuredu aru tai holibi ekta tai holibi he must have a dream, he must have a vision, he must have prayed for the vision and the dream. Enika Hoigene, he worked hard and he has contributed so much to the world, to the community, and to Hoigane, our NDPP party leadership too. Tai laga contribution, tai laga personality, tai laga efficiency, tai laga mon, etu manuke modo word kane bhal hobo koine. Public support diye nisna টিকেট তো তাকে দিছে ইতু গানে আমাগান একই লোকতে ভালকে কাম কৰি কিনে তাইকে উলাই দিলে তো ভাল হ'ব দুসরা মানুহ উলাই দিলে the problem will faced by us not outsiders but the world people etu laga world e থাকা মানুহ গানি etu তো বাহারে বহি যাব মানুহ ভিতরে বহি যাব ফেসিলিটি আহিলে তো NDPP लगा गवर्नमेंट ना हाथे मिली किने थके मनु ना होले तो एदु काम तो अमगान की भावना थकिल भी की दरकार थकिल भी एदु तो ना परे हो जाबो एदु लगा আজি लगा इलेक्शन होले तो स्टेट जनरल इलेक्शन न होय एदु तो यूनियन एदु पार्लियामेंट लगा इलेक्शन न होय गवर्नमेंट बनाबो ना होले भी আমাগান ইনেকা হই কিনে পলিসি ওলাই কিনে ইনেকা করব ইতো নহয় আউলে বি ULB এটো হলে তো লোকাল বডিজ এটো ULB এটো হলে তো the extended hand of the government laga suku government laga kan government laga तीन हाथ করে কিনে লোকাল নিজর লাগা লোকালিটি দে পাবলিক লোগরে থাকিবলে আছে পাবলিক লাগা দরকার কি আছে পাবলিক লাগা কি কাম করব লাগে কি কাম কি লাগা ডেভেলপমেন্ট লাগে এদু তাই বড় আনি কিনে গভর্নমেন্ট দিব গভর্নমেন্ট লাগা ফ্যাসিলিটি কিসিম আহা থাকা কিন্তু আনি কিনে পাবলিক দিব এদু নিমিতে আমি গান कोहिमा टाउन जो हले तो सब मानो लगा से इतो अमगन मिली किने इतो भाल पुरी किने इतो चुला किने कोहिमा टाउन
progress itu logine ekta progressive vibrant and peaceful enega ekta town kurubole amagan sob itu tu bhavna ase itu karne itu kurubole amagan leader to bachai kine government laga extended hand kurigine sob laga welfare nimite he kam kurubole divide aru enega hoigine amagan sob itu parahe age jabole parbo itu karne ami azi sob laga party laga naam barabi government laga naam barabi azi amarla sab urban development laga malik ahi kine se ta laga naam barabi god morom kurine support kur dibi tage ulai dibi de koine mani diye se thank you. I extend my heartfelt gratitude to all the invitees, NDPP candidates and NDPP party officials. Your presence here with us is an inspiration. My thanks also goes to the Satya Sabha Hall Managing Board for providing us this hall. Last but not the least, I would like to thank all the respected colony chairman, GB, NDPP representative, and everyone here for blessing us with your presence. Apni kan aji itu public release ho karne sob manu ahi kine yate thakia dikhi kine bishi khushi paise aru sob manu ke bishi thanks. Aru eta idu moi eta idu candidate family side pura light refreshment take away refreshment rakhi kine ase aru sob manu bi idu lokine khabi bugine family side pura request kore ase aru candidate laga for a dinner sob manu karne ready kore kine rakhi ase idu karne sob manu bi candidate court ahi kine ami kan ke join kore kine but a big khabi bugine sob manu ke request kore ase. Thank you.